الزول يمدوكال تمسمون يمدوكال نبا زول في اللون تنميرت نخ في الزيفت في اسمي شي داخت سكرم أكون نسمير بهرا ايوا هيا كل امريكان en guerre, toujours en guerre. On a déjà fini, on n'a pas encore fini avec la guerre, avec les ennemis du Tamazirt, mais j'ai déjà commencé une autre guerre. La guerre avec le cancer, c'est le plus pire. C'est la plus pire des guerres. Je me sens un peu dans l'archive. J'ai déjà dans l'archive. Je suis déjà dans l'archive, alors je me demande, ce n'est pas l'avenir appartient au fantôme, c'est déjà un fantôme au bout du filet de l'Internet. Dans l'autre côté de l'Internet, dans le virtuel, je me sens déjà un fantôme qui vous parle. يا نسبة سيد زرين ديرت أمريكان سنيسيت في الكونسير ديال المغرب c'est à cause sûrement c'est à cause de c'est la guerre avec les ennemis des Amazighs au Maroc. J'ai mené une guerre, une très longue guerre avec eux. C'était pénible. أسبوع نيش أنايا أسبوع سيد درت أمريكان لقيتهم زهور داز السبيطار أزنينا باستور أنا هذاك يدعو الباستور c'est un docteur qui تخصص les tumeurs le cancer. Est-ce que c'est possible d'essayer le prière là? C'est bien sûr, il faut. Le plus pire, c'est le cancer, il n'y a rien à craindre. Ouais, c'est la prière, il m'a dit tout. ايوا تسقى سيدي زي كان ملي تصادف دان ترزي فنون اكون نسمير بهرا عقل نغاسي الباستور اصلا دان دكتور et un pasteur en même temps Holy Spirit ينسبيط راه خاطر بنسلفانيا نغاس le cancer m'a sauvé de la mort m'a sauvé de la mort en me référant à un livre تقرا قبريد سمعت كان المغرب تقرا قبريد الكتاب بلانشو l'instant de ma mort the instant of my death. هاد القصة ديال الشاب ينقتيد الموت alors نغاسي الباستور الناس هامي وقعنات c'est que le cancer, la mort du cancer m'a sauvé de la mort de l'assassinat de المخزن ديال المغرب. Alors il n'a rien compris ورفي ماميا يقرا الكتاب عاد يفهمك الناس j'ai tout compris وفعلا دير النير كاينات يتيان تسموم يتياونا ولكن c'est l'amour affati. Il faut accepter le coup de dé de la vie, c'est ça. Il faut accepter le procès de la vie. Ça me rappelle le procès de Kafka. Joseph K. ينفردين الصباح تعتقل ورسكراميا. C'est ça la vie. C'est la vie. المحاكمات هي غير عادلة، المحاكمات هي وتي نزيهة وتي منصفة. tout d'un coup تعتقلك la vie راك تحاكم sans jamais faire du mal à quelqu'un, sans jamais. Tu n'as rien fait, tu n'as que défendre tes droits linguistiques, tes droits culturels, c'est tout. Alors c'était la guerre. La différence entre la guerre avec le cancer et la guerre avec le Makhzen, avec les ennemis du Tamazirt, il n'y a pas grand-chose. La seule différence, c'est que avec cette guerre avec le cancer,
on sait dès le départ qu'on ne peut pas gagner la guerre. C'est ça. Dès le départ, on sait... Il y a une chose qu'on connaît bien dès le départ, c'est que on comprend bien qu'on va apprendre à mourir sans douleur, to learn how to die in peace. That's the lesson that I get from the cancer. You have to learn how to die without pain. That's la guerre entre le cancer et la guerre pour Tamazirt. Ça me vient à la tête déjà une citation de Nietzsche. Il disait un jour, dans son horreur, ne jamais réprimer, ne te taire à toi-même, une objection que l'on peut faire à ta pensée. Faisons le vœu. Cela fait partie de la loyauté première de la pensée. Tu dois chaque jour mener aussi campagne contre toi-même. C'est Nietzsche, c'est la citation de Nietzsche, fin de la citation de Nietzsche dans l'horreur. Il faut mener toujours la guerre contre soi-même, même avec soi-même. Et c'était mon cas. J'étais toujours, depuis 2005, lorsque le défunt Mba ترحم ربي إيدان زبومال، لو قلنا بدات المشاكل، بدات الصراعات، بدات المضايقات، بدات المراوغات، بدات لا ديستي المغرب وما غايرين با هذا السنين الدراري بومان ماس نتزال باين الناس نبا خاصة الزل غي والناري اي ولا ني غرم وهنا يسنات عيننا تديوين ونبغي تشجع الملحدين و سيدو كنا قتل لا غير سيدو كنا depuis 2005 j'étais je connais un jour que قد كلاطاي un jour je le connais bien j'ai plus supporté à un tel moment j'ai plus supporté المضايقات الثانويه المضايقات اللي نقول عمريزم ذكرى الأربعين عمريزم اللي الجنان عمر سيدو قلنا المضايقات راك سكرنا راك ترانا الزول الاحمر الباب شاك جور صباحنا نقول يصغروا وفي راني الباب الزول الاحمر يعني تنسيق المدير لا دي اس تي المغرب شاك متى الصباح الا المدير الاقليمي يصبح مع غور الصباح يدونا يزري تخدم يعني في غير قال الوحش c'était comme غريغور سامسون كافكا ولا يانو بخوش وتيحملوا وديان يانو بخوش يا الحيوان وسما ما يدفع راه يتصور مع الصباح بكري صافي جو بو بلي سوبورتي سا دان تيل مومون j'ai éclaté et le résultat c'est ça le résultat c'est ça c'est فالمين ولا ايوا كنت نمر في ود نسمي كتير في مبا او نبا يستحق سي لو سول لا يستحق انا اميتيني امينا منا بورديو دو مولود معمري امسناو يستحق يا ترزيف يستحق اسم احتمال تاوس بسيلا ان منا بورديو دو مولود معمري امسناو يا بنادم يسن يا بنادم. C'est un prophète qui peut dire ce que la tribu ne peut pas dire. Voilà, c'est ça. Et voilà le résultat, c'est ça. Il faut supporter tout, il faut accepter ton coup de dé, il faut accepter la vie comme ça, le qadar, un coup de dé. إلا ياد المرض إلا ياد التنير سيري سما دا قراه كافكا سما دا قراه ديريدا سما دا قراه التنير ديما ان جور سا يقدر يجري في دجاني كافكا يجرا سي ديريدا يجرا سي n'importe qui les blanchos يجرا سي des gens ils ne supportent plus la vie pour la bêtise des gens ils ne supportent plus cette merde cette bêtise des المخزن من تكيد كل جهه تعيش الحياه كل جي
vous n'êtes pas vivre ta vie. Et voilà. اللي غاداوني اللي غايات ورسيما السيرة غيدخل ورسينا شو بلونشو دا تقرا سيما ديال تقرا بلونشو والساند غادي يقرا ديالك دايدور داك المغرب ولا تقرا بلونشو دي surtout l'écriture du désastre. Elle m'a fasciné, le roman de ma proche, c'est le livre de ma proche ces derniers jours. Sur le livre, l'écriture du désastre, il y a la citation قال له سونس ما دي معنا داتيني هو ما شفتوش نضحك في مزيغت معنا جو سي با يسلا نتيجه درت لي وي بيان سور يا ثلاث لا غير مانا توجور لا غير mais l'épreuve ce qu'il y a un hommage c'est bien on a gagné un peu quand même c'est bien une blanche dans l'écriture du désastre, le savoir qui va jusqu'à accepter l'horrible pour le savoir révèle l'horreur du savoir, le bas-fond de la connaissance, la complicité discrète que le maintient en rapport avec ce qu'il va du plus insupportable dans le pouvoir. Je pense à ce jeune détenu de Schwyz. Il avait subi le pire, conduit sa famille au crématoire, s'était pendu, sauvé. Comment dire sauvé? Au dernier instant, on le dispensa de contact avec les cadavres. Mais quand les SS fusillaient, il devait maintenir la tête de la victime pour qu'on puisse loger plus facilement une balle dans la nuque. À qui lui, à cet enfant, à ce jeune, à qui lui demanda comment elle avait pu supporter cela, elle aurait répondu qu'il observait le comportement des hommes devant la mort. Blanchot, c'est la fin de la citation de Blanchot, il dit encore, je ne le croyais pas. Et voilà, je termine. تنمرت خفوف مكتيت زولي كلشي ما يحمد دي حاضر بويراوت تنمرت نون بايرا غادي مشينا هيا دي فونتوم رينا سي l'avenir appartient aux fantômes دريزيلا ديال نبال فونتوم وكلاس كاس كاسينا دوت سيت ميري وقع كان دي فونتوم c'est le destin des Amazirs, c'est ça. Il faut subir, il faut mener la guerre. Il faut mener la guerre, même à soi-même, chaque jour.